See, has to show it. They wouldn't listen because we were wild, I guess. But we weren't, boy. Can ik mis a piece of bra thread. I school in law one. I mosh. August year me de mashros. Na vi groek so smasha. Oh yeah, be she alknya. Groek so. You know kid vi khara. Vi she like on oaks vi she alk. No kidding. August na vi groek she masha be she alknya. No, you know. Ik me just believe one another, you know. But anyways, we piece of bratradig, can I show you something? We piece of bratradig school in law one. Oh, I enjoy that. And Walsh was Cloutier Nora. August Concannon. August dancer all the Cloutier back here for something. Oh, just like over there in that corner, we were boxers. Manam, the teacher got the best of her. He's got in the Galway more 15 years old. We fist fight a caption, maybe she get an idea. I was being so tickled, you know. Go while he van through, left and right. Kids are kids. Well, thank you all left here, right? Catch the one, is it? Yes, all right. Can we in a honey to a machen show? Going into Connolly and a honey to a man? 1913. It's either 1913 or 1912. Honey, we fell up in my room. 1913, I think. Is Connolly Shavito Thompson? 17. Agus, let it be in Triblo Don Yadin. Huh? We Triblo Don and Yadin in the ocean. Yeah. Keir de Vina Dean and Shah. Oh, near him, she hall in ocean. Ach, we made our Einschachten. We she had keen. Near some two go fishing, but we she the cockloch. It was a bull on the lamp, you had a maler and kerosene in it. Certain early. Ach, Keir de Vina Dean and Shah Yama, no. Near she didn't thought. Keir the capital for you, Ruddy V. Near she, to my knowledge, near she didn't thought. Ach, we in the creature hall, fatjes erop. Was we certain benen male schudden, we are in fashion. So there were a few people who came over at that time from Ireland, like Flanagan from Sinn Féin and Mary McSweeney and other people who spoke in City Hall. I wonder, did Catherine know anything about those people? Catherine, did you hear about any people speaking at the City Hall back in those days in 1921, 1920, 1921 about Sinn Féin or about the Black and Tans? I don't know, but I know this much. There was one German, and she was in the Lafayette Hotel. He was dressed up as a nun and collecting money for the nuns, like, and the fight in the Germans were fighting then. You remember the Germans? And he dressed himself up as a nun, and he fooled them all. And then I don't know how the Bishop Walsh, God love him, he's gone now, how we ever got to know, or who found out. So they arrested him. And you know who told us that was one of the girls, the Costello girls. Her two sisters are out in the burying ground. She told us, because she had been in the convent quite a while, and she told us how that German man dressed as a nun, and then he was at the door collecting the money that all the people that were there would give him. And he was taking it to Germany. I remember that. Sister Mary Patrick? Yes, her sister Jude trimmed around with us before she entered the convent. And she was telling us that, of course she knew, because she heard it in the convent. And that was at the Lafayette Hotel. He fooled them all, but he didn't. He was caught at the end of the evening, and I had to give him a good kick in the pants. Catherine, do you remember when the longshoremen went on strike in 1921? In December, they went on strike for about 1 week.
I don't know. I don't remember, Michael. I should. The Bishop Walsh. Oh, Bishop Walsh came was a and great. talked to the longshoremen at that time. Do you? Bishop Walsh tried everything. He tried to get some money to help out with the parochial schools. He went to Augusta and everywhere. What do you remember about Owen Brewster? Owen Brewster, I don't think they liked him. Now who? Wait a minute. Let's see. Oh, I guess he was for the people here. Do you remember the Ku Klux Klan? Oh yes, the damn things. I see them now. They used to parade, and they had the white things on them, and the eyes were out like this. Did you ever see them parade up on Congress Street? I don't know if I did. Yeah. But I've seen, I suppose, pictures of them in the paper. And What did the people... we were afraid of them, you know. What did you think about them back then? Oh, we were scared stiff of them. What did you think would happen? Well, they were going to kill every Catholic there was, me included. Scared too if she was there. And we were scared stiff of them. They were bad. Do you know there was somebody on TV the other day, and I won't forget it forever. And he had the Roman collar, and he was a nice-looking young man. He had a Roman collar, and I thought to myself, and guess what he was? He had this religion. There were several of them had different religions. They can if they want to, it's no harm. But he had this religion, and they kill infants. And there was a woman sitting alongside him, and she told them how they killed her baby 9 months old, and he was right in her lap. And she said it wasn't him. Are you sure you didn't read that in one of your magazines? No way. It was on TV, and I didn't see the collar until afterwards. And so he kept saying something about, they were talking back to him, tell him, I should think you'd be afraid of God. Nobody's going to believe you. And this is just what he said. I don't care if they believed him or not. He was a wicked. Now, I never heard of a religion. They kill babies for their religion to save something. Have you? I've asked everybody I know. But I asked Mrs. Graney, and she told me there was a religion. They kill babies. So his wife was there. I just did that one time. His wife was there. They had gotten married. They met at a Halloween party. Oh, don't worry, I don't miss a trick. So they met at this Halloween party, and she said they get married. And so one of them said, are you going to have children? To the wife, you know. She said, oh, yes, we expected. We expect to have a family. And are you going to allow your kids to be killed like this? I don't know. I'd like to know a little something about that religion. Catherine, you were here in 1913. Do you remember when they had the Easter Rebellion in 1916 in Dublin? No, I don't remember that. Did you read anything in the paper? No, I didn't. I was too crazy to read anything like that. I was young. Uh-huh. I was young for my age, too. Did you ever hear anything later about it, De Valera? De Valera. We'll have Mr. De Valera for the King of Ireland, yes. I heard a lot about him. Uh-huh. What did the people here in Portland think about De Valera? Oh, some of them liked him, like Father Feeney's mother. She was for him. They had a song, you know. We'll have Mr. De Valera for the King of Ireland. That's all I know. I didn't, you know, take any interest in him. But they were people that were interested in him. Yeah. But what did I know? I was having a good time. Margaret Foley and I were together and... Scaffolder. Huh? Scaffolder. Oh, Scaffolder was right. We went so sharp. No, oh, you know, I can remember when I didn't have a care in the world. Isn't it wonderful? And now I'm loaded down. More than through it. Hmm? It's more than through it. It's more than through him, is right. Catherine, I've just got one more question about, did you ever go to any parties with Catavranach? Any? Oh, yes. She had, her husband and her danced beautifully together. I remember, you know, in the stack of barley? Yeah. Oh, she danced. She had the handsomest husband you ever saw. And they were dancing there. Oh, she could sing. Catavranach could sing. In Irish and in English? Irish and English. Did she have parties sometime with some of the other greenhorns that were here? I don't know. I never was to her house. Yeah. No. No.
No, I never. I went to the wake. Oh, sad. She was left with those 2 children. They used to have those parties with Cat and Branna at my sister's house. My sister Chris's house, about once a week, every weekend. Oh yeah, but I didn't. You see, I didn't go anywhere. My sisters didn't go anywhere. Margaret Foley did. We'd go down to my aunt's. That was the. And home in Ireland, we weren't allowed to go anywhere. We weren't allowed to go to Spiddle. Think they were going to run away. Then when we were old, we get married, and then we had the care of kids and husbands and what have you. Isn't that right? Cat, Now, when we could go to Ireland and have fun, we're not able to go. What would you do if you went over there now? I hope it wouldn't be raining. I had plenty, they got quite a few over there that I'd like to be with, and I could be with and be comfortable. But every time I went over there, I got sick, though. And I never was sick when I was home first. Just sick of, I guess, the dampness and the rain and what have you. The food was good, boy, I could eat. My poor niece's husband, oh, he was so nice, Porrick Griffin. He'd say, "You want another potato, Aunt Cata?" I said, "Sure." He wouldn't eat enough for a bird. And here he was, peeling the potatoes for Aunt Cata. And I'd eat them too. They had good food, you know. I hope if you ever went to Ireland, you go to see him and her. Claire knows her. Mike met her too. Huh? Mike met her too. Did he? Yeah. Sarah Griffin? My cousin lives across the street from them. Oh, so I think you told me that before. Yes. If you ever go, I had a letter from her and a birthday Mary? card the day before. Yeah. Mary Coyne from Connemara. She moved down there and she Oh, lives yeah. across from them. Mary Coyne. Mary Coyne. And her father lives with them. That's I ought to know who lives there. Gramíle Mahad. Oh, Má mé an bhuíochtaí. Gramíle Mahad. Wann is gevoerd ik met Cadier's Milition. Gramíle Mahad. Oh, Falcha. Hm? Falcha. Ja. Tas als je nou... Tag... Gramíle Mahad. Und Tjargediest, Tjargestagediest. Ja, Schneider zit al. Tjargestagediest. That you fit to a Shaneen, huh? Díana mé sin. Yeah. Do you like being a movie star? Huh? How do you like being a I'll movie release star? you from this. Oh, movie star. I don't like them too well. I should crack at the waiter. You're going to be on the front cover of your own magazine next week. though. Oh. Tá still muy gin locht. Bhfuil éon scéal agin na níon seachán. Tá tal scéal tá ní féidir réad ín mar níl Cur mé beidir coppla ceiste. Beit mé coppla ceiste chora. aberlaat. An inseo sibh gom cin na hanamachí atáí. Cén hanamtáirt sa. Báibre Bob. Níochlaim se hú. Báibre tára. Agus Nora armsa. Agus céir bheis sibh. As lochan beg. Cáil sé sin. Má sé da charas da chamerke. Lochan beg náit bhfuil tam seine. Se, Gúnta na gáileh gún na gaiileh. Agus lochan beg. inéirin ráhíí amachchas gáile. Agus a gumrinn sibh cechu roise na a bhí se bhóg. Níor hí secha bocht agus ná a tádaigh éanaine ach nó lenaí. Bhí fat agus gobáist Agus éasc agus bárne anéar maid géar bát, ní muinte si. agus fuochan. Ra mór an sa techaí. Ra mór an clunne. Bhí naon war aganeán. Cén tanam a bhí ar an nahead.
Éman Éman McDermott. McDermott. Agus Walsh bríomh Concannon a bhí ar aithe sin. Paddy McDermott. Agus cé bhí post ag éman. Concannon bhí ar máthas. Mar ní chúláin. Cerbasi. As lochan beg. So ra cén rud a bhí na daine déana an Thompson, cén rudaí a bhí, cén sort éibre a bhí de síana rud siad a gobar ar an táha. Bhí sé de gobar ar a tála. Ceata agus caiiste agus Agus bhí sé a ggéascach glima. glam agus tíasc. Ra cén sort iascach a bhí de síana, ra báid acu nó corochaí. Bhí Corach caracha. Jacob. Níor an bhád a géanana bhí siad níor siad Soch saber. níor siad toch sa le bád í Jacob. Agus níiad chaimháda íocht steachan. Sa gláda. Agus cé bháidis na corochaí. Rinne siad iad. Cé bhí Rinne siad héiniad. cé nó daine bhí haíana an Thompson. Sémas beg. Ó cúláin. Sémas beg a rinne na carachaí. Agus sé bhíon an. Agus níadach sé aine me léomh a meach sé stífte síos in black letters. Ní aine go béir leige na is níos measalam. Ach bhíon chead sin aige. Bhín cheir sin aige. Agus rinne sin Concannon me bhíarab. A tí mich na glamachtíocht a steach. Pata glimacha. Pata glamach rinne siad héiniad. Cé gá roisid dianta. Cén sort. Sally. Agus cé bhainidís na sally. Heach sé trús go mo culí. Agus bhainach sé dána. Agus síanach. Agus sin begin op na Sally over sa bata. Agus sin na crack na bhaint. Chaíb agus bhí siad gáil tíiste. Agus sin rinne siad na pataího. Pata glimacha. Agus níiad na firí dhéanach an aber sin. Siad. Ra aber freisin na dhéanamh na rá. Ra aber Begin op bháil amach san gáir agus síalta a scar agus ílach agus fémain agus Agus na pátaí chóir, agus a cuirci, agus chalórad bhí Jacob. cén sort éibre bhí agaí héin ar a bhí se bháin, ra se bh cuidiú le muintead. ní ra muidir chuidú le táda ach bhí muidir táran teachran agus a dtíanana chailehort mícheart. Agus féan Ba bhégan í galir ag bartach agus an bhúna rógáil agus an sinné chuir amach agus í háan ar an másal tamála bhála agus í háan teach ar an raon Aber sa chrúpa. agus clíomh partain. Tá Gerard Lach í gáirí. Tá se bh díana hácíí. Smuid speg a brúil go nach sean anna a bheith híar úin éirin. Agus bhí muid a cainte bábeag san íthe bhíoh daine tíocht isteach a cuairtaí. Bhí techt ar cuairt agus a ginseach réige. Cén daine bhíoh cuairtaíocht sa teach sagí se. Dat nó daoine bhí ar máile muintear leir agus muintear cheánaín agus Colm Stefáin agus Seamus Beg agus Brí Teoge as ras a bhíl Brí Teoge agus Cé bhí go maith a ginseach scéalta, ra an duine anna bhí anhha, fíorhha. Páric Waba. Bhí sé cían a ginseach réige. Mar íonach sé scéal an gáin na bhuí go chaile háirt.
Agus tá ráine bhí ná scéaltaíonseach tuisnagus sprégaíonseach Michael. Ó, níor bhí tal tú Michael na rí tú lechanta. Mar agus túnúna ríiste ar brenhar Michael. Agus tá scéalt ag Tom. Tá scéalt ag Tom freisin. Agus tá fála mar Tomach ní leanóla mar Michael. Mórán, tá gánaige. Cé bhaid bhuair siad na scéalta tácha? Chóla siad na scéalta na a bhí siad ó. Chóla siad na scéalta sin an na seanaine. Rúb. Agus chóla siad sinna thomaine rain. An gurinn se péna chuide na scéalta sin. Bhí fear fádón agus fádó bhí. Cynneart. Agus ní chuoine mar go deile ó. Ach bhí mar sinna bhí dí se tasí. Sinna chéad as bhí sé scéal. Agus cean deire a chuir dí sé na scéalta. Níor a sain céin déad a chuir díos leis mar bhíon ar a fáice san tak me gal chomá. Cáilú chalaganna sa deire. Bhí baina seach go bhar seach lá agus seach níthe agus chóla sib sin riamh agus a bhí me go bhile fuair mé broga pápéir agus staí baine ráhar. Bhil mu dé sin? Broga pápéir agus staí baine ráhar. Can you imagine anybody having buttermilk stockings? and shoes made of paper. Bhí go má cuma. Ó, bhí sé Bhí sé thar céan. Bhí sé thar céan a ginn seach fréga. Ní bréga iad. Scéalta. Ach scéalta. Scéalaí. Ra caiinteach bar na Bhí tar ar mála seine bhí an ólamta. Míall brenach. Bhil tú cainte? Bhil ar mála seine Michael sé teach seine ar go bhaisisin agus tu suasa. Scríneoir bhí an. Bhí sé thar céan. Professor bhí an. Scríb sé... Cé a professor yn Gaelia? Olaf a thugann siad arú. Olaf. Scríb sé leabhar agus... Scríb. Scríb sé leabhar agus óráin. Gus nuair a cáilú a fáir bhhair chuú chéad pontad na leabhar a bhí aige. Ní mór anna sin. Bhí go leabhar an uair sin an. Ja, an tám sin. Chuú chéad pont an uair sin bhí sé rábhílan is. Tá ceit a bhreannach ar go leabhar aice. Sílim... Forri, bhíoh sí ggólín. Agus chuisi sa aige go láiste lá agus dúirtead le órán agus dúirtí órán ó gáharún agus tíar siad ige a roisi géara il samhain cibhed pant. Chuig fanta. Sé fant síle. nó leabhra scríb míall brenach agus dúirtí go dóceach sin a leabhra. Agus níor haine sé le sé sin le na mád nar a hanig sí bháil mar ní réanóla me má. Agus dar é déan bócheannach bud ar éar an airigid sin gaúr a bháil an airigid. Bhí an tairigid gána tám sin. Ó, ní an airigid dán. Chóla si réon órán ar a bhí sibh beag ag an teach réantaine go má ar na hórán. Bhí sí sé ar cín. Níor me thar cín go d níras. Réon órán gailge gimeachta tám sin ra. Bhí ní an uair an leannach gailge. Níor a bhhain béla be mé aine. Cé na hórán a bhíocha go Somália. Drain an dán. Ra. Bhí chwaltúnt órán sin riamh. Bhla, bhil sé sin agaí. Nilsen yn y sia. Níor sa ceachtar aine níor sam sa díomh. Réon. Tá mu de cha seanis na cíarógaí. Ní. Charbit. Ní. Ach réon den ána bhí bhíoch ag déana órán suas. Bhí. Bara clára. Bhí fear sa mála seine bhí díana óráin a gcóna agus ba colcear go bhíall brenacha. Cé na hórán a rinne se.
Rinne sé óran. Bhíann sé an go charód déire. Rinne sé óran go chalahórt. An gymryd sy'n fyr ein anam gyda horan yr unig se. Rinne sé óran gan flít hána cinéras cún na gáileh. Agus níl sa mai teó. Bhfuil is hat san teó. Níar sam an cheú Wel ein o'r lagi gan horan. Cian tú sa fiad. Níl is hain Bernabéu cean tús na deir bhíad. Bhí nach bhí sé ar céna díana óran. Sníar a fála me bed. Ach fi cael graintin mai. Ó bhí intin waige. Agus mar I ferra mála sein agus tóige an ferse ran a hóran aige. Agus chuiseach denna gáil sa brísún. Agus rinne sé óran na rísa sa brísún. Cian horan eisiau. Cean tóran ar rinne sé. Níar a mis mála. Málan deir atá me chalahón an gáil an ma frísúnach atá me ngéhan. Níl samt ciodal. Ní'r bol am eri eisiau. Ó, bhí sé ar cína díana óran. Parc Larry. Ní'r bol am Ó féine. Parc a féin agus tá nephews leis ar mála séine. Clán Clán a bhéic sean. Nu bhil se bhíomh nar a bhí mis a fannach ar a tíh thuach Connemara. Bhíoch óráin bheaga acha. Muis is óra bhíle grá. Siarad. Muis is óra bhíle grá. Na cháda crop na hidin, chach na príochan ar a bhár. Rudí mar sinna bhí acha. Bhí sé sin Michael Shine ar cín ar an sóra bhíle grá. Bhfuil éon cheannach am sin agi. Níl a chean amsa. Óra bhíle grá. Nach fada siar tá lighthouse is táach rá ar a mád na rudí cinnt mar sin tá. Agus óra bhíle gorá chuinéirí sé. Trús an nuas croch máir dáin smálín sleabháin faoin na cheán. Sin é, se. Sé. Bhfuil éon cheann eile mar sin agi. Muis is óra bhíle grá fearras camas íochttar strópa rialaí faoin na lár. Rópa bhín a lá. Rópa rialaí. Muis is óra bhíle grá chanig mé ar líon anthú sa bhuineach leat go sáil. Bhí na mílte acha. Ó bhí. Bhína se ach béid gur chola sibh sin. Chóla muide go leor ó sin sóra bhíle grá. Cean tá a bhítí chá rá, nó cé bhí chá rá. Bhí sé ar an ar heidí sé cuairt. San naí. Is chalach an chud bhí a héanaid. Is tá ban Michael Shine ar cín ar rá sóra bhíle grá. Nó bhfuil éon físa go dáin beag agi in Gaeilge. Ra éon písa beag Gaeilge agi ag do bháthad béid nó ar nahead sort braim beag san Gaeilge. Gymryn se bhar éon rud mar sin. Cínínta sé go leor dáanta. Ní chuine tá sé mí bhfuin nach na cé blion bhuiis. Níos. Dáanta. Níor mis na hóráin sin le cé a blion. Ach ra éon físa beag mar sin na a bhí se beag rud mar sin ag ar máthad béidir nursery rhyme rud a cint mar sin. Níor a heir agus go nursery raim bheice. Bhí sí sa gláadach a baint teamman agus bhí sí ar a bartach a groige mún agus bhí sí searsáil ó bhaidin go faoin. Agus ní ráma ce lena grúige réiteach. Agus bhí na inmhar gasú réice. Agus muide chu deacha buis bucheartí iad muide chur an báis. Bhí siad a gobar sáp crú an tham sin.
Ó, bhí siad a gobar rochrúa. Bhí. Ach níl siad an is. Well, síl eile tá in isis. Síl eile tá an is. Mar tá go leor daoine tíocht ar a lecha beg le fólam gailge. Agus níl siad chabacht agus bhí siad. Ó, ní. Tá sé sin Bhí bád breag Michael China, cheanna sé bád chuis agus tásanna. Agus runne sé órán na tú sé sásanna. Kentóran é sin. Níl aine. Ba cheart Michael China ceall ar hosú bháil. Bhálam sin. Agus tíireach sé a tegus runne sé órán eile. Fui tá a bán. Sin dráir a bhí aon. Dúdáir bhí aon, bhí na chláán, bhíon teach réige freisin. Ach tá Michael ar cían. Tá go leor sean órán aige. Agus tá go leor seanachas aige. Stop mé seo go fóideocht. Ceachí ar tháinig tú, cen táma tháinig tú an áil, cen átar tháinig tú isteach, agus ceir de bhí rút. Tháinig mé as éirin go bla clia ar a trein agus an lí chéanan bheanar a muidir galafánach néanach le deí go gach sí muidir ar bhád go sásanna mar geall ar gur an teach ar an irdí se. Bhíon sásanna tíocht san lí Black and Tans. le Black and Tans le mar geall ar bhí daon é éireán agus níor sí go le goneáil. So thug sí go dtíon bád mu ag go deachlaga san lí agus chumaid trasna go hála héan ar féna hí go dtíon tíochla ar maide. Agus chumaid mu lár páracha í an. 1921 agus chumaid ag an áithran ar maidin agus chumaid ar a mád ag tríoch lag. Agus bhí maid hoch lá ar bhharige agus bhí sé an gáramh chuidir an na laintaigh. A gymryd tú cen tanam a bhí ar a mád. Steamship Canada. USS Canada. Yeah. Not, yeah. Agus Agus landal muidir Portland ag tríoch lag March 27, 1921. Rotú tí ar a mád. Huh? Rotú tí ar a mád. Bhín bheith tín gal trú Hallú Head. Ach níor mé tín ar mád, bhí an spórt ar mád. Rámas. Bhí an spórt límod, bhí go leor daoine sásanán agus ní heasach mu de chur chéad. Agus bhí dé se ráhar an sásanna agus heich me téanaan úna go bíana agus deach me deir an chhilgan na ní agus bheith me de dams agus tíon cholarad ar mád. Bhálam san báitin bheith gimacht fós. Rhain duine le. Ó, bhí seachtar aine sa mála seine, timppel na háite. Agus ar tháinig siad san go Port. Tháinig sé sin ar fád go Portland néanachlam. Tá go leorach a básaína, sin go sé ar fád básaí. Bu cheart é teo básí freisin. Mel tá men se fós. An gymryd tú céhiad na daine sin a bhí le. Agus chadig me go leor daoine machrú de báil vitach me iad ceall na tháinig mid na landar me de Portland. Chanig me go leor daoine nach go ní samí ar as na daoine sa mála. Agus Ligúisteach ar a buinte siúd. Nuair an immigration an, nó an rud mar sin. runne siad cholar landar maidiadach Montreal, ní ha, Nova Scotia. Nova Scotia.
Sy'n ei de hyn, agus hannig mwydyn tia, maen de sar, ang sy'n mwydyn tia de dwna. Ag I 3 lag. Agus hannig mwydyn mach gan wad, ni'r examinations ni'r tad yn tia. Lig wystach ar y bwyntysip. Gyda ra. Ligo siach ar y bwyntysip. Liga wystach ar y bwynti maid. Agus, I mwydyn awr on, agus Bernala Colcairn. Cloutier agus fi sé ar fád an. Agus ciúr mwydyn nuas Commercial Street o ni ac mewn a den me hen la mwydyn awr a befaid mewn y ca sé dar ei ffarer y dyn sy'n ar an mes ymala. Agus ni hen chéadwyr y dyn me. Agus fi pwytach agus cloch agus galawrta. Nyr y cap y bainig yma. Pwytach America. Hil mi sy'n gyfeta bren o wedi tairwag agus gyfeca wyn adws fach mirror on. Sy'n tira. Sy'n chi mi di sy'n caint i'r ferca lyn i Somalia. Ach, ni mor sy'n y fi se. Ni mar hynny fi siach ar y be. Agus... Tygaf suicide, tiwlwyd suas gyda Pleasant Street, Temple, couple of mil y bedyr. Agus di chalach yn y syth i'n mwyn y steps. Ni ac am eisiau sy'n y rif hana. Rhaid i fe anna un to saw. Ni rai yn y gabod. Mi mai cigarettes sy'n rhaid. Agus di mae gyda awr y gabod. Ma fa. Dan men sy'n til gohachten, couple siachten. Agus chalala hain suas gydyn natyr mae gyda awr agus hwlyn suas on. Vi sy'n timpels mil a ma. 20 mil. Timpels mil a beth ma. Agus hwlyn suas on. Wel y dwnach siya. Hier dwnach ar a mencha. Chwa meg yn effren agus hwlyn me suas on. Ni bwyl y bygyr yn y mwydr yma dyn yn effren. Agus fi sy'n ni chan y sai. Agus fi thar a ti caint le. Fi me hen y geisdach. He me hen cheese. Agus nôr i dybu sy'n stach sa siwmar i dyn mwyd awr lam. Ni bu chiart bod 3 cheese na tu eisiau caint. Gydym sy'n gato fanach da hasan ar westyn y caint let y tira. Ni rhaid sy'n sy'n lam. Sy'n chwm y tŵs y staid. Bydyn y siwmar y sy'n. Agus wan si cwyddiad a ie. Film hen gael si gael cwyddiad ara. E da chal ara. Lagal mga hartroed. Agus derfau fwyr a hannig si stach agus Connemara na edar agus ddysgwyl sy'n liaba agus haran sy'n was y shade. Cewol tu gael i derym si. Da me gael y chol i derrig. Tag i derym si wel tu gael y chol y slo. Mae'r festas y sy'n rhaid ar ei couple of blin yn yltu hwyr yn gael y chol y ffrysyn. Mae'r fes am adeg. Ni'n mysio gael y chol y derym si slo ni. War y lai leigil. War y lai leigil. Siw lai ti stach yn siach chol y derry lem y hif. Mae'n am nach diw gyda derym si. Mysio gael y chol y. Wel, hynny chwysi stach y chol y. Ke na ti wol tu cap derry fetach me gael. Fetach me gael am ach derym si gys gael y play al bol nhw gael i dyn ar ydych nhw gael i siwl si sa bar derym si nhw dyn a cael agos me di fel caint lop dyn a sa mael. Ni et y dwysyn i yn y derry. Wol tu cap derym si nach fe cymen o dyn nhw dan ich men ôl yn yn chlop. Ni ec eisiau derry. Dar derym si nach sa mael dan me. Na ti fe cyn chael y lawiad. Ni'r hain y ben y cach ar y bedams.
Cén uair idir mis bhúltú gal gairí. Tá me gal gairí dé ige ceirachlag, bhí se an dóchlag an uair. Henne sí ar a gair agus hín rúm hín túmar chodómh a rústamach sé me muí. Agus sa me chuoine agus chuoin me marrán na bhí sé srána sa leaba. Chuma tíúr mu tí sa bála. Timppel smíle nó níos mó. Agus chas go leor dinge chanig me go leor dinge sa máach. Ní a sé a go chéanar a sé sa mála. Ní heas Ní sásta bad ar an ní haine sé am charbe. Siad. Ní heas a dí suas a caint leat. Ní heas, a chalgan ag imach dort an a rai hain. Agus ceachí neacha tú a gobar, bhd? Chua me gabar na dhé sin, agus bhí sin bhenam bhí cúcas as corca sa teachar a mé an. Agus po bhégin am a háta be go chuir mo chhlagan ar maidin. Agus nuair a deigh sí teachtasteach a gíteach mé hatach sí scartíil gáirí. Agus deirech tí ga mecach do bháin isiú. Ní éiceach sí mar ha méid arm sa deicach sí me. Ceachí bhuairtúna? Agus Bhí chalgan í ggéar cáilíní as féirin. bhí chalgan. Ní ragan na ggéar go debar héna dhéana. Agus ní a fach couple of hours teachta. Fad me $8 sa teachtan. Agus mórn lena í mar tú é sin ráiles. Ní san éanóbs, ní san tád, bhí consa team lecha lorad bhí eacab. É hain sé lam. Deirech mé go dáhar tá aga le brógat, nílim se gal go defach é déirnse. Tá siad rahan, nachhfuil siad freise deach sí fech an bosca, nachhfuil siad an sinna déirmis le ní sa stór, agus credin sib siad. Cén sort ébre Bhí mé díana bhaitá le a máhairt agus díana leapacha agus tuairteire an doras gaiidir chuine ag doras fé lí an isteach. Ruí marrain. Cén ó daine a ra tú a gobaróh? Ó lawyer a bhí an. Cén sort daine bhí antú? Bhí siad Bhí siad go hain bhí trúr sa teach, mac agus iníd agus an náid agus daine ein deas a bhíanta. Daine ein deas a Bhí bhíanta. siad ar cín. Daine ein deas a bhíanta. Éta mé sin ó rá go deo. Chuin tean ag an éithram lá deúna agus bhíon techa fabal bhí eacab níar sé mór an achar ón teach. Agus scear gadánig gur ringeile an doras, chu mé hénig a doras le yscail. Agus híl mai déanam si go tá féil ar me deartha go mégin i teachta go doras. Tá neochar a bhí am le hátasteacha deartha a ggótaile. Tuigide agus deartha bhégin am a híochta ar máis fi deartha mar geallar níar an chaid teacha fabal beit an tíán. Agus tuigid déirm sin nach neachúir dachad glúna. Agus hat sa sé gáirí, agus a gáirí, agus a gáirí. Agus chaúir a brenach sé ar matach sé gáirí. Ní hiú go me sé mag glúna de raána be. Ach hóla me go leoráteach ní ranna daine chu deas sin. Bhí chuide go na cáilíní a gobar go líine nach ra go deas. nach rugad deas. Bhí siad go hain deaslamsa. Ach an áteach bhí am crú ag na cáilíní. Chalagan na gar me go barí réomh go bhí siad thar cín. Ach a chóil sib scealta mar sin ó na cáilíní eile. Hóla. Gur a chuide ach sách crúa nó. Bhí siad crú agus bhí siad bhí tú a slave. Ja, ní a me se. Cé a slave an éilge?
Galway. Galway. Gur míle maithe stoppa mé inise agus Nora mé. I don't let I'll release you. And just put this, excuse me. Will that be okay? Maybe we'll put it on the collar here. Will that be all? Careful, Walsh. Well, I think in the Nach my course seal. It's on me. Yeah. Tú breth go hall in Ballyhill. Oh, nach bhfuil sama. Cecha bhfuil tú? Tá mé mar tá meisníl me an locht. Nuair a tháinig mis an álan sé tháinig metí mo réabhar máire a má fermat fórsaid. Agus bhí sí póstig feras mo culling. Agus bhí se na cheanfortir stabla ar a capal aige. Agus bhí sé tuairt airigh an na capal. Agus chuis sé nón go héirín agus cheanna sé capal. Irish Hunters. Agus hainimach níanach leis mar ceach na capal. Agus bhí an taime. Céra sé sin, cenát. Má fermat. Tuairbs chuig bhí lei se. Agus bhí sé thar cín an fersin. Bhí sé thar cín. Agus heich muid mar ceach na capal chala lá. Agus heich muid harts na sléifte. Agus agach muid bháile. Agus hagach chalán cuairt an sannaí. Hagach na gar chalóhanna ces éirin. Hagad dí sin álán chalí. Bhíocha gabart na tíd timp na háta sé. Agus bhí téach agus cácha a héirin. Agus bhíh go taimach. Agus sin chuim me gabar ag ábharsáir. Agus ní táda le bhíinte. Agus Cén sort rud a bhí tú dhéanana? Cén sort ébre bhí ar? bhí me sa cromhhair ar maidan agus na gréichar go níos dí sem requesta. Agus chaint chala hort hort sa echar an nglaike almost. Agus in sin chaidís ringala dí se bell nuair bhí siad go maiara. Dyrym silat mar an yn asgan eiri yw gar yn ymys asgan eirab sin. Agus ni ec mewn un sydd i o'ch gwyl siad bew. Ni siad bew anyway. Cén tám víta gaidi ar maidin? Sheichlog. Ceir yn cheadwr dy fiach le dianad ar maidin? Cén sort ryddi? Ryddi le dianad ag y siach, nhw ag y hocht chlog, nhw ag y li chlog. Ni ar y tad y ledyn a fi siach na ag y hocht na ag y ni. Begin yma un ag y sie. Ceir dy sin? Agus begin yma. Cerdi me un anyways. Rwni me chan y bawr da hacrw. Agus fi yn edrych greu ag yn y wan. Agus un o'ch siachtar. Agus fi siad ni etyn si brian o camarab. Agus yn i wan has yn telefon ar engel. Agus lein waka. Agus chwmestech agus dwr meles. Telefon is for you. Nach ma fi yn erych yn beir lam. Hil me gur úrtú gar an telefon go bhhaidí. Yes. Ta telefon na derim se lein wada.
agus dúirtid lein bhd a níiad máda chaige telefón. Bhil sin ar do díir siad a déirm sin máda. Agus cén máda budgie sin an tainna bhíar amach. Nach chana de réana máda. Ní go méíon saíoach nar cha siad amach mé a tráid. Agus bégan am na rugannaí, rug mar se a thuirte amach agus é scúba, agus é thuirte isteach a ríist, agus deirm se leat gur a mé láidir. Agus sin bégan in díine ar áilt, agus a sapéir, agus bhuiitealar a máir agus bhuiitealar na daine, agus deirm se leat gur an imime sé talaí ascan éarb. Is go faoin airigid. Ó, bhíon airigid caiitis chaláit sa teach. Go bheicidí sin gatne. A rud tú gobar chuileág an teachtain. Bhí me gobar chalág an teachtain ach déir daon. Leis lunch bheith déir daon áfam. Coplúir, sna méid. Gear díontá, dear daon. An dé tá amach. Téine nún tí mí áhar agus teach mu isteach go Portland agus cheannach man ar a d bhí tastalhain. Agus ní chuch sí mé mar an níarneara. Agus dúirt sí dúirt mí áhar le mo deirmsnach mo cheartta mai sin íana. Ní mo cheart éte tá aonseach go dtí áhar de tagal háart sa teach se. Aon sim chaile hóirtaí a deirmse. Is go faoin $2 siad go sigus régus tóró. Ja, chur mar agus tóir me. Agus fáim si dead nuair ceannach ab se chala lá. Ó, $2 bill. Cé bháin tú é? Der mar, te bháin tún $2 bill. An náir lá a deirmse, tá mé cheap a gúil sead chas sefir a deirms nach bhfuil a go teir se daana. Agus bhí marach a geala se gailc, bhí si cheap a gur a me angaid. Agus dúirt, ce daana stú leob, chud mé a sideboardí a deirmse, níla muiad. Agus son ar a dúirt marlam, sinna tá si go tíochanta de go bheice sé a bhfuil tú creasta. Al nára sí beir maidin a deirm tá níos creas náise agus chuime maidin lá na bháireach for me $2 bill a ríist faoin dining room table agus chuime suas sa staire agus bhí siiste na siomara agus bhfuil me dáurna a daras agus dúirt sé, come on. I mean, here's your $2 a deirmse, and that's the last one you'll ever see again. I said, if I find any money in this house out of place, I said, it's going to be mine. Either that or I'll burn it in the fire. And I meant it too. Mór an scealta ag na cadína bhí gobar le faoin daoine bhí. Oh, sure, Triblóid bhí acu. Bhí chola scéal an lá am a deaf. Cé duine sé sinna de ré? Duine €1 mai den máire, den nuair. Ní ba cheat tá aonseach go €1 de ré. Ag an tú sa teachse. Ein sim chalarodí de ré haimsáart teachse. Si me €1 de rí si bhir sa tí ré. Agus ein sim chala hórtaí. Ra scealta acu faoi lína tháinig an ná nach ra béirla acu. Tháinig an duine ná ar a Bhí go leor gear chaúháinnig canál an teas éirin na réanachail béirlachab. agus ra an triblóid acu. Bhí Fáilt abair nó. ní raon tribláide go páilte aber because bhí siad a gobar nús néléire. Agus chuma le cear dhéana díis ach dhéana díis an aber. Ó, Scealta mar sin acu faoin na cailíní nó na fide tháinig an ná
agus gan éon bhéir leach. An gumnín si bheith éon joke mar sin nó éon scéalbeag. Ar range. Ní raon béirlaigh Martin Beg, is ní raon béirlaigh Seanín Foley. Bhí déirla seaning fólaí le hónaige. Ní a mór an. Triblóide chuide go na daine tháinig an ná fadó. Ó, bhí go leor triblóide go. Béir leine mar le dulmaid sa scala ag dulmaid gail gnéanach leis, ach dulmaid béirla freisin. A chanig go leor daine as Connemara agus as árainn na béirla bheith, na chólanna chu béirla ríon. So ní as ac up sin móra. Ní maid I cabhar a maid éana an smart. A chur a daine mar sin I bórtan nuair a tháinig sibse. Bhí go leor daanaan se éirí na rainna go béirlaach ab. Chóla si bhéon gailge ar tháinig sibhann seo go Portland. Chóla si mór an gailge. Chólamid go leor gailge, níor chólamid an cheoil leach gailge. Because hí daanaan se Connemara agus hí daanaan se ná teine agus ní rainna go béirlaach ab. Ach bhí siad labhart gailge gcónaí. Agus nuair bhíh lá ain gan héin ach muid go dtíanana tíile siútan míoch daine as a mála. Bhíh sa pérainán, bhíh muid caiim sa gólíns, dansas, an taimaineán. Agus bhí si bh gínseach bhí dreabharag I rinne óran ar a tháinig si. Bhí. Iorc gné. Ní tháinig sin se. Ceantóran rinne si. Cintóir an abad le se web. Bhíon me le go go leis. Ach cén na fo. Man an a rainis mó. Ó an béirla. Ceach I Russia. And Dorchi, come all you sons of Aaron's Isle, pray listen unto me. I'm a native of Lochanbeg, as you may plainly see. I crossed the broad Atlantic, and my parents they did weep, but I promised to be back again in 1923. A year ago last Sunday, I landed in New York. I was sent to Ellis Island, which almost broke my heart. My friends, they all did greet me, as you may understand. And now I'm in Portland, in the midst of Yankee land. And I'm a real Sinn Féiner, and I'd like to let you know. Rise up, you sons of Aaron, it's time you'd strike a blow. Come raise the flag out of the dust that has been trampled by the foe. Go send to hell the Englishmen and occupy the throne. There's a village called Lochanbeg, 3 miles from Spittle town, where the boys are handsome and the girls are well renowned. I hope and pray I'll see today. That isn't it. I hope boys are well renowned. I hope and pray both night and day that I'll see you all once more, and we'll give hooray on St. Patrick's Day to the land we do adore. Wasn't she smart? The days are very busy on Fair and Patron days. They have all kinds of things and candy and ice cream on hot days. And if you wish for harder stuff, you needn't be afraid, for poaching it is plentiful and Guinness is stout on sale. See? People come from far and near to see this lovely place and to view the lovely monuments where our patriots are laid. May God bless the martyr souls who died for Aaron's sake, and may their bodies rest in peace in dear old Innisfail. Farewell to dear old Galway, likewise to Lochan Moor, for it's there I spent my childhood days among my friends galore. Now I should have said that before. Among my friends galore, and
now that, did I say that, now that we're parted, I'm happy to say, and with Aaron hopes to meet again and look on far away. I put some... Wasn't she smart? Cé rinnean tóran sin. Into the hour. Agus ceanúir rinne sé. 1924. 20, yeah. We mission in 1921. Oh. Ha vi sin sílim 7 mbliana sa bháinnig mission. Agus rinne sin tóran sin, chuid she's got Great Diamond Island, neannach le na dtíine bhí cottage Jacobán ar a sí gabarób, agus bhí cúar mat bhí sí hísán, so rinne sin tóran sin le héin. Nora, she smart. Bhí an deas ar fad gur maithagi. Bhí she an smart alt anyways. Roi éon óran eile rinne sí. Níor in she an óran eile. Níor rinne. Bhí sin na babarún. Bhí an taimeic in na dhé sin, bhí chanig sin na daine, ag go leor daine sa Mailand, so. Have you learned anything? Níl me go leor Ah, but yeah. rinne me mráid, dúirt me mráid, sin an drón. Níl sin nach pí a beag tá neaft eile. Tá leat ó leat go dragan sin. The good cultures. Bhfuil pí a beag eile. Beidir go bheith muid ríistú, Se. Ach bhfuil pí sin beag gá an gailge. ní le nó an ghail ganta. Can to na hóran ar rinne páric léirí. Tá sé tá sa chalánéir sin. Nílas agus an iad. Dí me sé sa mála, agus chuis ar an nachra, má tásad carta mé rá. Tá saige. Bhí rud a cín, bhí cainte cín de go lena bhainte nar haine leis agus, agus ní me leis ar an nachra. Agus dearra a gláim dá bhíle tá mar a stínta. Fui chóir na híche mar tám faoi bhrón. Bhruach An characha. bhruach a charagáin bhád ó ma bhainte, úsceach 3,000 gan bhile mór. A lárcha searage se tá a bhaintir, céad farir díle stimí swób. A measc na stranséirí a mailte cuicha arú sa prísúna tá talamór. Agus ní léal go bena scanal grána, a daga me an láisiúd a lachán héir. Ach le teasíocht daintíine. Ach le teasíocht Ach le daintíine. teasíocht daintíine gan bheith an ábhar, Mar bhíon mar smála. bhíon smálar am a dús mo hír. Agus bhéann mo bhálacht go éonmhach már, a thiúracha seirsa go brach a ríist, go bheith an airige de bheith na láha agus bheithra bheith fáilte scacha le híomh. Táim sa máile se ar chóla nádain a gulga cráit agus a díana brón. Níl teach mo chara deam a gceanna sráide agus níl mo rá geala na celóm. Tháinig meisteach tí chaine láisiúd ar chóla nádain a gláim dá bhír, I ggéráit aimsir an úscair páid agus fuair mé warning a mach a ríist. Chua mé trasna go bailin teampel, chríomhóirín cámar a drisechaí, I ggéráit aimsir an úscair páid agus fuair mé fórnéis céir a tí bríd. Bhí an lí teachtar am agus metar sa tární, buar a cráite agus gnáit le sí. Na cha meint sa máile réis chraithí láblam agus fioch go meara mai na gláim dá bhíl. Tháinig meisteach agus beglóte náte, chu siarún fáilte agus himé síos. I deá lamsa de rhí scair páid a chuir díanaar stácaí nó bainte ataí. Chiacan leat sa scair páid a chuir díanaar stácaí agus a bainte ataí.
agus go mearlan blian agad a mailin teampel ná an láháin a chaine gláim dá bhí. Ag símathe péram siar sa barlós, gach níga bhreacht de sanna bhí, má leba cóirí faoi rói ardas cat calasá ver fenna hí. Si bríd ní in an team bhean bháinla, ver na barge óvrán tíl, mar siúd ein teach agus spalpín fánach agus fágam slánach a bólar mo chrí. Gru míle mahad. Na da seo sin ar céan? Bhí sé sin ítach. Ó, bhí sé ar cín ará dín óra. Agus rinne se go leórán an bedi gur sé céad órán. Ach, ceach í bhór tusa na hóran. Bhí má gáúr an uaran. Bhí me sem gáúr stíoch me árá, chola me árá, uair nó tuigós ví sam na dhé sinna. Bhfuil siad ad freisin an óra? Níl is hamsa an óra, níor ein gám bhí gaid ciis agus bhí sin an óran ará. Ach níor ein gáms agus níor me áíar. Bhí sé sin andeas ar fad. Gru míle mahad. Ní áú an óran mar sin in Nova Scotia. Bhfuil éon fí eile mar sinad? Níl ein fí eile mar nam. A bhí mo bhádráil mis níos mó, dinis me mhónit. Dinis tú beag aín beag? Ní beag aín beag ag dinis me go leorit. Dinis. Ach, bhfuil éon chean eile mar sin? Bhile a rábí? Níl ein cheanil níle samáin ce an árán eile rinne sé sin. Níle samáin árán a bháin rinne sé. Bhí sáta chuide go bhóirí rin lacháinach ní a samsa. Ní réonim charbe. Cean cean é sin an óra? Bóirí níon lacháin. Bhfuil pí sin beagad? Níl sam putáda faoi. Faoi bhóirí níon lacháin. Agus an é rinne? Sé rinne. Sé rinne sé go leor óráin. Agus nuair I maríomh ma dhéide maríomh níonmharacha tháinig main isteach sa gládach agus maríomh níonmharacha agus rinne sé go leor óran ghab sin ach níor úr tean cheanna riamhach am náte raon na néine. Níor fála me sé riamhhéad. Bhí me níra. Níor fála me riamhhéad ná tí me sa mar. Níor fála me teachan ar a dí. Sé Joe Hewin ten den a bháin nar marí? Sé ón lídan nar maríomh. Agus chu sé tuí ar go chloch, agus níor an chloch a mór sa television, agus fuair na písaí gan na clocha, bailú sa máise réad agus bhí fuairla tíochta nuas a réadan. A rinne sé go mágus íochtas. Ach maríú nín? Maríú níon war agus níomhhair muid láimh ná cais riamh go cheachtarach. Ach písaí. Scrúhan an chun trháiniad. Rinne muid thar cín agus bheith an gail go láirt. Rinne sé bhíntach. Bheith ná gail go láirt. Soch mór bain chau? Man chau hea. Hea ma zúl an squeeze ma ó mitten. We got death nú, so we callus to table corn. And divide mam